स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो, ऑक्टोबरची 20 आणि 6 तारीख आयतार 2020 आणि 5 दिसपोट्या मिसाची वाचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही एव्हरेस्ट पाप सैफ अंचे स्मरण करता. पहिले वसाप सिराकाच्या पुस्तकांतले अध्याय 30 आणि 5 ओळ 12 सर्वेस पोर नीतीदार आणि तो पक्षपात करिना, दुबळ्या विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना, अन्याय जाल्ल्या मनशाचे मागणे तो ऐकता, अनाथाच्या विनवणेचो तो तिरस्कार करिना, विधवीच्या विळापाची बेपर्वा करिना, सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतलो. ताची मागणी कुपाशी पावतेली, खालत्या मनशाचे प्रार्थन कुपांक तोपता, ते आपल्या शेवटाक फावसर विशय घेवचे ना. महोन्नतान साप दिसर आणि प्रामाणिक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारीसर ते ओगे रावचे ना आणि सर्वेस्पूर गळाई करचो ना. देवाचे उतार हे देवाचे वड उपकार. श्लोक कष्टतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आणि सर्वेस्परान ताका साप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो, ताची वखाण स्तुती कळनासता म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा, हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. कष्टतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आणि सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाठ करता, संवसारांत तांचो उगडासच हालवण सोडता. नितीवंताच्या बोबेक सर्वेस्पर खाण दिता आणि तांकां सर्वय कश्ट अनवरांतली निवारता. श्लोक कष्टतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आणि सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कंती दुखीन बरवतल्यांक सोमी लागीं सासा, बरवसो काणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. आपल्या सेवकांचो जीव सर्वेस्पर राखता, ताच्या गोपान आसरो सोदलेल्यांक तो केदींच शिक्षा लावचो ना. श्लोक कष्टतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आणि सर्वेस्परान ताका जाप दिली. उद्गार. दुसरे वसाप तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले अध्याय 4 ओळ 6 भोव मोगाच्या पुता, हांव आतां म्हाका बाली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यान म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो बावर्थ हांवें सांबाळला. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. ओ मुकुट नितीचो मनसुबेदार म्हणटात, तो सोमी त्या निमान्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही, ताच्या येण्याक अत्रेगून आसलेल्या सोमेस्तांकी तो दितलो. म्हाका पयले फावटी तणकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना. सकटायनी म्हाका सांडून घालो. हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं. पूण सोमी म्हजे बगलेंच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातींच्यांनी कान दिशे म्हजे मरिफा सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो. सर वायटांतलो आनीकय सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राजान शाबीत करून पायतलो. ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. देवाचे उतार हे देवाचे वड उपकार. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. क्रिस्त देव सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायचो केला. ही बरी खबर परगटचे मनियरपण आमच्या तबेक सोडून दिला. हालेलुया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 18 ओळ 9-14 पर्यंत. आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेर पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपर्वा करतल्या थोड्यांक जेजून ही ओपार सांगली. एक फावटी 2 जण मागणे करूंक वयर देवळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्हय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत एक वंटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपले दिश्ट सयत सर्गाक उबारून देर घेनासतना फकत आपलें हरदें बडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकूळट कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा फाटी गेलो. पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना, कित्याक आपणाक उरतो करता ताका देव खालतो करतलो.
आनी आपणाक कालतो करता ताका देव वरतो करतलो. देवाचे उतार हे वखानी तुका क्रिस्ता.